प्रचार करुछु अति बड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद् भागवतर 146तम भाग। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जम्बूद्वीपर 9टी वर्ष बा भूखंडरे भगवान विभिन्न 9टी मूर्ति विराजित। इलावृत्त वर्षरे संकर्षण, भद्राश्व वर्षरे कामदेव, रम्यक वर्षरे मत्स्यरूप, हिरणमय वर्षरे कच्छप रूप, उत्तरकुरु वर्षरे बराह रूप, किंगपुरुष वर्षरे श्रीराम एवं भारत वर्षरे नर नारायण। भिन्न भिन्न उपासक गण सेमानंक स्तुति करिथान्ति। भद्रश्रवागण उवाच सुण राजन मनतोषे केतुमालो नमे परसे अखिल ब्रह्मांड कारण कामदेव रूप धरिण लक्ष्मीर संतोष कारणे विहार करन्ति आपणे से स्थल लोक पुण्य फले नाना विहार सुख भोळे अति ललित गति तार विलास नाना मनोहर रुचिर हस लीला मान कटके जे अवलोकन विकच वदनार बिंद निंदई पूर्णमीर चंद ललित हस सुख भोळे लक्ष्मी संगति कुतूहले क्रीड़ा करन्ति सुख मने इंद्रिय भोग अनुमाने प्रजापति दुहिता संगे रहिरे लक्ष्मी देवी रंगे परम समाधि जोगरे स्तुति करन्ति विष्णु ठारे नमस्ते प्रभु हृषिकेश सकल गुणित प्रकाश। रम्यक बरस चरित शुण राजन परीक्षित प्रभुर मत्स्य अवतार देव मानवे अगोचर अति सुंदर रूप राशि मनुर वंश तहि बसी से रूप आराधना पाई एमंत स्तुति जे करई नमस्ते परम ईश्वर जहार जस अगोचर विस्तार मत्स्य तो शरीर तु प्रभु सर्व प्राणी कर थाउ जे अंतरे बाहरे तो माया के बा जानी पारे तोहर माया मीन देही देव मानवे देखा नाही संसार सागर तो जन्म माया तरंग जही भ्रम परम महाबली हेउ संसारे नाना देह बहु तू सर्व जगत ठाकुर तो पादे मोर नमस्कार हिरणमय बरस बाणी राजन शुण परिमाणी अखिल ब्रह्मांड ठाकुर धरिण कुर्मर शरीर अर्जमा तुले पितृगणे जेते अछंती सही स्थाने ताहांकु घेनी पितृपति प्रभुंकु आनंदे सेवंती हेमंते नाना स्तुति मते सेवंती प्रभु पाद गते नमोई सर्व सत्व गुण लक्षीण होई जार स्थान नमस्ते प्रभु कुर्म देहि तो पदे रख हे गोसाई तोर शेष नाम गुण नमोई प्रभु भगवान निज माया रे देह धरी
ଅଶେଷ ଦେହକୁ ଆବୋରି ନାନା ଜନ୍ମର ଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ତୋ ପଦ୍ମ ପାଦେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଭୋ ଦେବ ତୁହି ଜରାୟୁଜ ତୁହି ତ ଅଣ୍ଡଜ ସ୍ୱେଦଜ ତୁହି ତ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଭିଦ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଦେବତା ଋଷି ପିତୃଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦି ଯେ ସମସ୍ତ ଆକାଶ ଗ୍ରହ ମହିସ୍ଥଳ ଗିରି କାନନ ନାନା ଜଳ ଦିଗବର ସଜେ ସାଗର ଏ ସର୍ବନାମଟି ତୋର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଯେତେ କଛନ୍ତି କବିଏ ଯେତେ ବିଚାରନ୍ତି ସେ ସର୍ବରୂପ ତୁ ଠାକୁର ନମଇ ତୋର ପୟର ଉତ୍ତର କୁରୁ ବରସର ବରାହ ରୂପୀ ମହୀଧର କୁର୍ମର ଅନ୍ତେ ତହିଁ ମହି ଆନନ୍ଦେ ସ୍ତୁତି ସେ କରଇ ନମଇ ଅନାଦି ଅବ୍ୟୟ ସକଳ ଯଜ୍ଞ ତୋର ଦେହ ତ୍ରିଯୁଗ ନାନା ରୂପ ଧର ନମଇ ତୋର ପୟର ନିବୃତ୍ତ ତୃଷ୍ଣ ଜ୍ଞାନୀ ଜନ ମାୟାଟି ଜାନାମେ ଖଣ୍ଡନ ସୃଷ୍ଟି ଉଦୟ ସ୍ଥିତି ଲୟ ତ୍ରିଗୁଣ ଘେନି ବହେ ଦେହ ସେ ତୋର ମାୟାରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ତୋ ମାୟା କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ସର୍ବକର୍ମର ତୁ ଈଶ୍ୱର ଭୋନାଥ ତୋତେ ନମସ୍କାର ସଂଗ୍ରାମେ ନାଶୁ ଦୁଷ୍ଟ ଗଣ ମାୟା ଶୁକର ରୂପେ ଜନ୍ମ ଅଗ୍ରଦନ୍ତରେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ ନାରାୟଣ ତୁମ୍ଭର ପାଦ ପଦ୍ମ ଦୁଇ ଆନନ୍ଦେ ମୁହିଁଜେ ନମଇ ବରାହ ଧରଣୀର ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ ସୁଜନ ଜନଙ୍କ ପୟରେ ମୋ ମନ ରହୁ ନିରନ୍ତରେ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଅମୃତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭୁବନ କୋଶ ବର୍ଣ୍ଣନମ୍ ନାମ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟଃ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 146ତମ ଭାଗ। ଏହି ଭାଗରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରସାଦ କର, ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ତ୍ରିପାଠୀ, ମହାପାତ୍ର ମିନତୀ ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଶୈଳଭାମ ମହାପାତ୍ର। ବେତାର ସମ୍ପାଦନା ଡକ୍ଟର ଦାଶରଥୀ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର, ବର୍ଣ୍ଣନା ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା ସୁହାସ ମହାନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି।